Nasyonal. Okay, karon ato tubukan mga detalye usab sa Balitang Nasyonal. Din muluwat ang Criminal Investigation and Detection Group CIDG og supina bato kang Senator Ronald Bato de la Rosa may kalabutan sa giyong extrajudicial killing sa Davao Region. Sa press briefing atong Domingo, gingon ni DILG Secretary John B. Crimulya nga dili arrest warrant ang ipatuman sa CIDG kundi usa ka supina nga kabahin kini sa investigasyon sa House Squad Committee. Mas opisyal si De La Rosa na karon sa Davao Region og na-alerto sa gikatakdang pag-issue sa supina. Klaro usab ni Rimulya nga walay kalabutan ang mosab nga investigasyon sa nasod. Din gipa-alerto aron sa mamonitor kung moagi ang senador. Ingon usab nga daghan pa nga matod pa ang supina nga ipagawa sa mga sunod nga mga adlaw samtang padayon sa mga investigasyon. Sa pagkakaroon, way opisyal nga komento ikan kang Senator Bato de la Rosa may kalabutan sa maong issue. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.